letak. Oke, sequence and series. Sequence jadi di BM kita panggil apa? Jujukan kan? Oke, jujukan. So dia sebenarnya ialah apa? Jujukan. So dia a set of numbers on a certain order with a certain rule. Maksudnya ada nombor-nombor ataupun nilai lah sebenarnya. On a certain order, ada urutannya dengan sedikit ada dia punya rule-nya. So contohnya 1, 3, 5, selepas itu ialah apa? 7, 9, 11. Macam mana kita tunjukkan dia berterusan? 7, 9, koma, dot, dot, dot. Koma. 3 saja, jangan lebih, jangan kurang. Satu simbol sebenarnya 3 titik itu. 1, 2, 4, 8, 16, 32, very simple, dot, dot, dot. Oke, yang di bawah itu 2, 3 itu di tengah-tengah adalah tanda darab, yang titik begitu. So maksudnya dia 2 darab 3, lepas tu 3 darab 4, lepas tu 4 darab 5, lepas tu 5 dot 6, 6 dot 7, koma dot dot dot. Okay, so ini secara am lah. Yang kita belajar geometrik dengan arithmetic itu sebenarnya adalah special type of sequence. Okay, so simbolnya kita biasanya guna UN lah. UN is the nth term ataupun general term. General term maksudnya dia untuk formulanya untuk apa-apa n lah kan. Nah, n biasanya adalah nombor integer positif bermula dengan 1 kan, which we also call the natural number kan. Okay. So kalau kita letak formula kadang-kadang begini lah. Okay, so senang saja. So contohnya I itu for all number. Itu bukan I. Untuk For all ialah mana? For all ialah ini. Ini for all. Ini adalah subset. Bukan subset. Unsur, elemen. Ya, unsur. Elemen kepada set ini. Ini set natural number. Maksudnya n adalah unsur kepada elemen kepada natural number. So dia mulai dari 1, 2, 3 dan sebagainya lah. Okay. Which is this one is a set 1, 2, 3, comma dot 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 lah. Itu setnya kan. Okay, so for example, so ini sangat senang saja. So U1 will be 1 over 2. Then you get 1 over 3. no 2 over 3. 2 over 3, 3 over 4. 4 over 5. No, Eh, careful, tertipu. U10. oh ya, betul. Tetap. Anu 10 over 10 over 11. Very good. Okay, sekarang pula. Okay, get the formula. So if U1 is 1, U2 is 2, U3 is 3, U4 is 4, so UN is N. N. Okay, very good. Now about the second one, we start with 3, then 4, 5, 6. n minus 2. N minus 2, but n, the n will refer to ini kan, Ya. 1, 2, 3, 4 kan. Oh, Nah, n so plus 1 menjadi 3, 1 jadi 3, 2 menjadi 4. So n plus N Two. plus 2. ya kan? N plus 2 macam n plus 1, Ya, tapi N bukan. plus 1. Tapi yang kedua tak, Tidak, sir. tak kan, you have to check the pattern. Dia 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 3 menjadi 6, 4 menjadi 8. 2, 2N. 2n. Very good. Kan? Yang tadi itu tambah 2, yang ini darab 2. Memang. Kan ini 1 tambah 2 3.
Nah, the n kan, the n itu ialah dia punya bilangan 1, 2, 3, 4. Sebenarnya pertama, sebenarnya 2 dan sebagainya. So 3, 6, 9, 12. 3n, very good. Okay, the next one. 3n, 3, 5, 7, 9. N, not N plus 3. Dia banyak cara, but what way do you prefer? Kalau plus 2, 1 menjadi 3, tapi 2 menjadi 5 pula. 3 menjadi 7. Yes. 3, 5, 7, 9. Bertambah. Jadi apa formulanya? Bagaimana 1 menjadi 3, 2 menjadi 5, 3 menjadi 7, 4 menjadi 9? Tentunya mungkin lebih dari satu operasi kan? Tidak semestinya satu operasi mungkin saja. N kurungan N tambah 2. Kurungan n tambah 2. Pas tuh? N lagi. Nanti makin bagus pula. Macam lagi berubah besar. N 1, 3, 1, oke. 1 jadi 3, 2 jadi 5, 3 jadi 7, 4 jadi 9. 8 tuh. Oh, in fact if you look back at 2n and 3n, ialah satu kita boleh darab lah kan, Yeah. si V kan. But at the same time, kita akan nampak apa bezanya yang pertama dengan ini. Look at this one. Can you see what's the difference here and this one? Satu. Ini ataupun kan different pattern. Bila dia n dengan 2n dengan 3n, kita tambah sini tambah 2, di sini tambah 3, sini tambah 1. Masih? Maybe still. 2n tambah 1. 2n tambah 1. So bila dia 1 dia jadi 3, bila dia 2 jadi 4 tambah 1, bila dia 3 jadi 6 tambah 1, bila dia 4 dia 8 tambah 1. Okay. But also you can see pattern dia kan. So bila dia plus 2 dia akan jadi 2n. Right? Kalau plus 1 dia akan jadi n saja. Hanya of course in the end kamu kena tengoklah nak tambah 2 ke tak dan sebagainya. Okay, in fact the next one kita nampak 1, 3, 5, 7. Patternnya plus 2 plus 2. Yeah. So 2N. 2n lah kan. Kalau plus 2 sudah pasti dia 2n. 2N. Tapi dia mau dengan Minus 1. minus 1. Okay, very good. Okay, dua lagi. So 3 3N. plus 3 Kali berarti plus 3. 3N. 3n saja. Tidak. 3N. Minus 2. Minus 2, very good. Coba kita nampak plus 3. So dia 3n, tapi 3n adalah 3 dan menggunakan 1, so minus 2. 5N minus 3. 4n minus 1. Dia plus berapa nih? Plus 2, 7, plus 5 kan? Yeah. 5N minus 3. Dari mana kamu dapat 4n? Kalau dia plus 5, plus 5, plus 5. 5N minus Okay. 3. Minus kan? In fact, kalau tak dapat ini, in fact bila dia plus 5, plus 5, plus 5 ini sebenarnya apa? Pernah kamu belajar? Ada Arithmetic lah kan? Yeah. Arithmetic lah. So if you kalau tak dapat guna arithmetic lah, arithmetic. Betul lah guna arithmetic. Arithmetic progression punya formula, which is 2 plus N. n minus 1, D. 5. Oh. Okay, guys. Which you get back this one lah kan? Yeah. Tapi lebih cepat lah kan?
Tapi pastikan semak lah, jangan tersilap lah. At least check a few numbers. Of course. Tidak semestinya dia akan terus bagi AP kan. Macam mana kita tahu dia AP? Because apa yang dia tambah itu sentiasa sama kan. The difference between successive term is constant. Itu definition kan AP. Okay, how about this? 2, 4, 8, 16. N Ataupun kita tengok dia punya pattern, is it plus 2 plus 2? Or No, sir. times 2 kan? Yeah. Times 2 times 2. So what is the formula? 2 okay, 2 kuasa 2 kuasa 2N square. 3. Oh, we change it. This is 2. This is 2 square. Kan? 8? 2, 3. 2 power 3. 2 power 4. Oh, okay. Jadi 2 power N. 2 power N. Okay. Tapi kalau guna geometri macam lagi susah kan? Kalau geometri dia akan jadi apa? 2A lepas tu R power N Gimana kan? minus N minus 1. N minus 1. Sudah dapatkah? Oh, iyalah sebab 2 kan? Sama kan? 4, 8, 16, 32. Sama juga times 2 times 2 times 2. But 2N minus 2n minus 1. 2n minus 1. So when n is 1, you get 2 power 0, which you get 1. Tapi kita start dengan 4, which is a 2 power 2 power 3. Ataupun tulis itu. Tengok je kalau tu dia 2, 3, 4, 5. What do you call 2, 3, 4, 5? 2N minus 1. Kenapa boleh minus 2, 3, 4, 5? 2n Oh, plus 1. plus 1. Kan 2, 3, 4, 5 n plus 1 tadi 3, 4, 5, 6 n plus 2 kan. Alright. Limit GP. Tu power n. Minus 1. Kamu tengok je. Kalau kamu tengok je begini. Dia 0, 1, 2, 3 kan? So what is 0, 1, 2, 3? Minus 1. Patternnya. Ini 3. Tapi kenapa dia positif negatif Darab. darab ke kuasa? Kuasa. Darab ke kuasa. Yalah betul lah dia times negatif 3 times negatif 3 times negatif 3 kan. Negatif 3 kuasa 3 ke 3 kuasa? Kuasa 3 ke 3 kuasa? Plus 3. Kuasa 3? 3 kuasa sih. 3 kuasa. 3 kuasa. Sebab dia bukan 3 3 Oh. tapi negatif 3. Okay. But it start with a 3 power 0, power 1, power 2, power 3 kan? 0, 1, 2, 3. N minus 1. N minus 1. Ya. Of course boleh juga lah guna GP lah aja kan, GP kan A n minus 1 because the A is 1 kan in this case. Okay. 2, 6, 18, 54. Macam bukan sifir biasa. But if you look at it, is actually, of course normally kita tengok dulu adakah dia tambah, bukan kan? Plus dia darab 3. times
Ya, times 3 times 3 times 3. Masalahnya dia start dengan 2. 2 2. Tapi dia 3 masih kuasa. Yang 3-nya masih kosong. dia mula dengan tiada 3 kan. Lepas tu darab 3 kan. Lepas tu darab 3 kan, which means is n minus 1 lah. Kan? Tapi depannya ada 2. Kan? In fact this is GB punya formula kan. Right, kita mula dengan 2 and then we times 3 times 3 times 3 times 3. So pada mulanya tiada 3. Pada step kedua ada 1 3. Pada step ketiga ada 2 3. That's why n minus 1 lah. Or if cannot see then use that GP lah kan. GP Geometric progression. In fact, yalah kalau kamu faham formula ni datang dari mana, in fact the same thing lah. Nantilah kita tengok GP. Okay. Tengok, boleh tengok bawahnya Cik Vanessa. Boleh apa? 1 1, Per. 2 N Bagi 2 bagi 2 bagi 2. 1 Tapi of course it's easier to see as square darab setengah. Ya. So setengah kuasa kuasa n ke n minus 1? kuasa N minus 1. N minus 1. Nanti kalau ada kosong jadi 1 lah. Betul. Oh iya kan. Betul. Memang kosong 1. Atau boleh nampak di atas 2, 4, 8, 16, di bawahnya 3, 9, 27, 81. Itu semua nombor kuasa-kuasa kan? So kita tak boleh cak dari sini pasal dari bawah yang angkanya ini 1, 2, 3. Tak Boleh? sih. 1, 2, 4, 8 kan? 2N Boleh juga. In fact, if this one you can actually write it as begini kan? So 1 over 2 power n minus 1 Iya, itu kan? ya. Which is the same. Sama kan kalau kamu tulis sama. Okay. Iyalah bawah ni. 2 over 3 power N n. That's right. Okay, next. 14916. Of course kalau kamu kenal numbernya lah. Tapi kalau kamu tak kenal, we try to do macam tadi. Darab kah? Bukan kan? Bukan darab kan? Or we try the plus. You see the plus will be plus 3 and then with plus 5 and then plus 7. In fact this one obviously 1, 4, 9, 16. Nombor apa? Nombor? N kuasa 2. Yes, very good. N square kan? Tapi juga bermaksud whenever you see something like this plus 3, plus 5, plus 7 begini kan, probably ada something n square di situ. Kemungkinan besar. Manakala kalau yang di bawah itu n power 827, 64. And power 3. And something n power 3 I think. If you check this one berapa dia punya tambah? 19 and then 37 and then besar juga 61. Ya. From 19 to 17 pula plus berapa? 37 to 61 plus berapa? 37 From 19 to 18 sir. 18 lepas tu 61 to 37 24. 24. From 18 to 24. 18 then 6 plus 6. dia kalau dia 1 kan, yang 1 itu berapa?
plus 7 kan. 7 to 19 12 kan, kalau yang warna kan over plus 12 plus 18 plus 24. Oh, baru plus 6 plus 6 plus 6. Lebih kurang begini kan, yang macam tadi kan plus 5 plus 5, ya ini plus 2 kan. ya. Ya ini lepas 3 langkah baru dia plus 6 plus 6, baru dia apa. Something like that lah, you can see dia punya power. So this is something n power 3, something power 3, but it's not n power 3. Because kita mula dengan 2 power 3, 3 power 3, 4 power 3 and 5 power 3. Oh, So what should we do? Dia bukan mau mula dengan 1, dia mau mula dengan 2, 3, 4, 5. What is 2, 3, 4, 5? n plus 1. N plus 1. Jangan terkeliru n plus 1 dengan 2n lah, lainan tu. Ya, rasa. And then tadi ada satu contoh di mana kita nampak dia positif negatif. What if we just want it to be positif negatif sahaja? Square cube. Dia positif negatif. Darab negatif, Negatif. darab negatif lah, which means darab negatif 1 lah, right? Negatif, darab negatif. Negative 1, no, negative positive. So whenever we see negative positive, means if you have negative 1, powernya Cube. try n. N minus 1. Kalau n okay kah? No. No, depends on the case. Iya. Kalau ini dalam case ini bila n 1, Boleh. then boleh. dia bermula dengan negatif. Alright. Negatif. So okay. Boleh sih. If on the other hand dia 1 negative 1 1 negative 1, Mesti n plus 1. masih juga negative 1. So ini terpulang, you can put n plus 1. Or You can put n minus 1 pun boleh. 2n, kalau 2n tak boleh. If 2n dia akan jadi sentiasa kuasa nanti positif. genap, so sentiasa dia positif. Ya kan? Habis itu n plus 1 kosong 1. Yang mana? Kalau 2n, Ya itu. kalau 2n ini sentiasa genap, so it's always positive. No point. Okay. 1 negative 2 3 negative 4. Ai. So dia macam ada dua benda kan, satu tandanya dan satu dia 1 2 3 4 ialah apa? 1 2 3 4. N lah kan? N lah kan? So maybe something like this. N. Yes. No? Yes. Macam. But be careful because if like this Negative. they end up negative 2 kuasa 2, which is not what we want. Maybe So dia ada dua kan? Dia ada 1 2 3 4 dia punya n. negatif n. Yang negatif itu dia punya Wah, di depan. Tanda. Tanda. di depan. So maksudnya di depan begini. Negatif 1. So negative 1 power n ke n plus 1. N saja. N, kalau n dia mula dengan negatif, n plus 1 lah ataupun n minus 1. Terus n plus 1 easy lah kalau negatif. N minus 1. Pun boleh n plus 1 n minus 1. How plus is 1? Yang kosong kan sih? Boleh juga. Bukan N kosong, negatif bermula sama dengan satu. 1 kan. The first one Negatif start satu with a kosong. 1, which means we start with a positive. So when we put negative 1 power n, dia memang akan berselang-seli tapi dia mula dengan negatif. Tapi kita mau dia positif. Okey. Okey, yang ini fikir dapat 2020. Figure 2020. Tahun paling legend. Fikir satu dia berulang kan. Dia berulang, energi macam yang berulang tadi mungkin lah, maybe ada something to do with negative 1 power. Maybe.
kosong N tolak 1. Kosong. This will always be 0. Iya, kosong. Nah kalau 1 tolak kosong kosong ke 1 sih, kosong kosong kosong. Kosong kuasa kosong kosong. Oh kosong ya? Kosong. Atau jadi 1? That's error. Negative. 2. Negative 2. Ya, negatif 2. Then power something. Power something. Tidak masalah. Kan but the problem is when you put negative 2 inside the power, the 2 will become bigger and bigger. Kan dia ada kuasanya kan? Iya. Dia kan minus 2 plus 2 minus 2. Oh, minus 2 plus 2 minus 2 plus 2. Plus 2 minus 2 minus 2 plus 2. Adakah yang macam begini sebelum ini? Dah kasih. Dia tiba-tiba minus 2, lepas tu plus 2, lepas tu minus 2. Ada bah, tengok atas sikit. Mana bah? Negatif 2N. Negative 2 N N mana? Plus Tekan je. minus 2 plus 2 minus 2. minus 2 plus Negative 1 to 1. Selain tandanya berubah. Negative 1 to 1 plus plus 2. Then 1 to negative 1. Minus. Plus 2 plus 2. Okay, macam 2 1 2 macam dia berkurang dengan yang pertama kan, dia ada pattern yang sama dengan yang pertama. Hanya yang itu negative 1 1. Negative 1 1. Ini 2 0 2 0. Negatif N. ya 2 over 2 minus n. Over kah? Bukan over. Ataupun you just compare this one and this one. Almost the same lah sudah kan. Tinggal apa lagi? Permulaannya berbeda. Permulaan 2 power 2 minus n. but you still become semakin besar bah. Oh. Semakin kecil, but still when this is 10 dia akan jadi negative 10. Jadi 1 kenapa? Ataupun kamu tengok pattern atas bawah sama kan. Just like you see, like just like when you see this two kan. Okay. When you see this one and this one, patternnya sama, plus 2 plus 2 plus 2 kan. Tapi ini 2 menjadi 3, 4 menjadi 5, 6 menjadi 7. That's why plus a 1. Negative 1 menjadi 2, 1 menjadi kosong. Oh macam ini lain sikit sebab dia mau negative 2 kan. Minus 2 plus 2 plus 2 1 per 2 minus N. macam ini kan. 1 per 2 minus n. But it wouldn't repeat bah kalau ini kan. Kan dia takkan repeat bah. Jadi tengok yang ini repeat kah? 1 negative 1 1 negative 1. Minus 2 plus 2 kan. Minus 2 plus 2. Actually this yang ini paling dekat lah kan. So tapi 1 menjadi 2, negative 1 menjadi 0, 1 jadi 2. Negatif 2N plus 1. Negative what? Kenapa mau tukar dia punya negative 2? Ini kan ini. Kan? So ambil baliklah dia. Ya, Dari sini ke sini kita kena buat apa? Darat 2. 1 menjadi 2, 1 negative 1 Plus menjadi 1. one. Negatif Plus 1. N plus 1 plus N Enggak. Kita nampak patternnya sama kan. So ini plus 1 kan dapat ini kan. Sama juga dengan ini. Alright. plus 1 So if you know the original one, which is negative 1 and plus 1 plus plus 1. 1. Apalah, teka-teki saja. Normally won't so difficult. Okay. Ya kan?
N per N plus 1. Okay, so bila dia tergabung begini, right, like especially yang second one lah, jangan pula kamu 1, 2, 2, 2, 3, 6, ini 12, ini 20, baru kamu cari balik pattern lagi lah, susah kan. In fact dia begini sudah, you just look at it one by one lah. Okay, ataupun kamu kira oh ini 0.5, ini 0.667. N darab N kurungan N tambah N 1. plus Okay, so dia ada atas, dia ada bawah. Oh, So ini. separate dia lah. 1, 2, 3, 4, N N. N plus 1. 2, 3, 4, 5, N N plus plus 1. Itu je. Okay, siapkan semua. Yang bawah ni So yang kedua, kan you check 1, 2, 3, 4, N. N 2, 3, 4, 5, N plus 1. 1, 2, 3, 4, N. over 2, 3, 4, 5, N plus 1. 3, 4, 5, 6, N N plus plus 2. 2, 2. 4, 6, 8 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 sudah pasti ialah 2N. 2N cek balik memang ngam. 1, 3, 5, 7 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 juga pasti adalah 2N, tapi kita kena adjust sikit. Minus 1. Minus 1, 3, 5, 7, 9 2N juga, tapi kena adjust plus 1. Alright. So, jadi 2, 5, 8, 11 3N 3N minus 1. 1, 4, 7, 10 3N juga kan? Minus 2. 3, 5, 7, 9 2N plus 1. 1 square, 2 square, 3 square, of course N square. over 3, 7, 11, 15 4N plus 4 plus 4 plus 4, so 4N minus 1. Okay. 1, 1, 1 1 lah. 1 plus 1 lah, salin balik. Over N plus 1. Alright, very good. Okay, next. Next yang bawah ini 1, 1, 2, 3, 5, 8. What's the next number? 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ah, 1, 1, 2, 3, 5, 8. What's the next number? 1, 1, 2, 3, 5, 8. 13. Next. Oh, next number kasi 21, 34. This is called Fibonacci kan? Fibonacci kan? Tambah yang oh 1 ya. 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5. Fibonacci. Fibonacci kan ni? Okay, so how are we going to write the formula for this? Kan? Yang kita tahu tu macam mana kita dapat tu 1 plus 1. yeah. Macam mana kita dapat 3 1 2 plus 1. Macam mana kita dapat 5 2 plus 3 3 plus 2. Ah yalah ya. Ya, Kenapa boleh juga. terbalik secara? Boleh juga. Ya. Yalah kita 5 2 plus 1 3 kan. 3 plus 2 5 kan. 5 plus 3 8 kan. 8 plus 3. So how we going to write? N plus But dia bukan n kan. oh iya Dia sebutan dia yang ditambahkan. Okay. Contohnya ini. What is this again? Inilah 5. 5 itu adalah sebutan ke U ke 5 U5. 3 U5 U1 2 3 4 5 U5 yang kita dapati dengan mengambil N 3. U What is 3? U4 U4 plus U3 3. Very good. Oh, I see something. Yes, good. What do you see? I remember something. U5 U4 plus U3 U3 U2 plus U1 and dan seterusnya. U8 So okay, so how do we generalize it? U. Okay. 3 2 1 3 4 5. Kalau dia 10 dia akan 9 8. N nak letak di mana?
Sini. Iya. But then this one becomes smaller. N minus Kan kalau ini 5 ini 4. N minus 1. But the problem is when you move minus kan. The Huh? problem is normally when you do this n is natural number n. So n normally start with a 1. So kalau kamu start with 1, kamu akan dapat u negative 1. What does it mean? So instead kita biarkan kita tambah negatif itu je sebenarnya. So n yang mana paling kecil? Ujung kan? Ujung. So, ini yang n, ini n plus 1, ini n N plus plus 2. 2. Okay. Oh, supaya Ini tak ada maksudnya, negatif. ya, ini maksudnya recursive formula, yaitu kamu ambil yang sebutan-sebutan sebelumnya untuk mendapatkan sebutan yang selepasnya. Kalau not mistaken ini Fibonacci ya, kan? Fibonacci sequence. One plus 1, 2, 2 plus 2, 3, 3 plus 5, 8. So, normally I don't think they will ask you to find the formula lah. Tetapi dia akan bagi formula suruh kamu kira. Alright. So, let's say this is a formula. Un plus 1 equals to 3un minus 1. Tetapi dia mesti macam tadi pun kan? How about the 1 and the 1? Nah, dia tak ikut formula sebenarnya. Dia ditetapkan untuk sequence itu. In fact, you can start with different number, you get a different sequence walaupun formulanya sama. Okay, so contohnya ini dia ada bagi, lepas tu dia bagi u1 equals to 1. So find the next 3 terms, maksudnya kamu perlu cari u2, u3, u5. 2, 3, 4 aja. So kalau u2 equals to, what does this formula mean? Mana? Yang pertama, u2 equals to 3m plus 1, so 3u3, betul? Look at it carefully. U2. Nah, ini m plus 1, ini n. Yeah. So in fact this one is if 2 is m plus 1, which means u is 2. 3u? 2 juga? No, 1, 1. 1. One. Okay, 4. I mean that one. Oh, okay. Minus 1. Jadi u1 ada? U1 ada. Yaitu 1. So 3. 3, 1 minus 1. Minus 1. Which is barulah pergi ke U3. U3 pula Masih soalan satu. yeah. Find the next 3 terms in the sequence. Masih soalan 1. So it will be 3 U 3 2. U2, ya. minus 1. Nah, itu maksudnya recursive lah, dia akan satu persatu. So which means it's a 3 times U2 which we calculated. U2. Okay, continue the rest. Masih lanjut. U2, 4. U1, Macam mana dapat 6? 3 times 2, 6. Kan, Mit? Hah? U3 U2 times U1 2 times 1 4. which is a 2. U4 U3 U3 times U2 U3 which is a 3. 2. Why 2, U3 yang kamu cari di atas Oh, kan? iya, pakai. 2. 4. 4. Ya. Yes. U5. U5 U4 U3 U5. U4 which is a 4 U3 which is a 2 so it's a 8. 6. 4. Saya paham selalu penyakit sekalinya yang hari itu. Paham sudah Datang kerja. kembali. Okay lah. Mau jadi maybe sudah aku nih. Tapi kena sengaja tampil. Beza. Limit kah? Mhm. Masya Allah. Limit game check keluar. Limit tapi sebenarnya limit kamu belajar lagi di mana tuh? Saya belajar dengan Sem two. Sigma se. Sem 2 tapi sini kamu kena belajar juga.
Yang di never mind. sigma. Ini kamu guna sedikit logik. The question is asked. Logically. Limit to infinity. Okay, let's say un 1 over n, so we get 1 over 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, 1 over 5, 1 over 6, which means that as n increases, the value of 1 over n decreases. Dia semakin kecil, Approach to zero. dan in this case, dia approach to 0. Zero. So we say the limit of this thing as n approaches infinity. Itu cara kita baca. Approaches. Limit of this thing. approaches to infinity. Limit of 1 over n Limit of 1 over n as n As approaches as infinity. n approaches to Infinity. 0. is Zero. 0. Zero. Limit of 1 over n is n approaches to S infinity. as n approaches to infinity. S. S as. As. Had 1 per n semasa ke bukan? S itu apa? Oh, ya, Bila? ya. Bila. Ah, Bila semasa. lah, semasa Yang bila. S. Semasa. S Apabila. kata. Ya, S. Dulu deh, atas tu S. Oh iya bang. Okay. Next one. N over n plus 1. 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5. In fact, you can use calculator count. Macam semakin Macam menambah. besar. Tak. Iya. Tetapi Tapi The value of n plus Itu kan 4 per besar. 0.5, 0.67, 0.75, 0.8, tetapi semakin besar pun semakin 9 per 10, 0.9. 100 per masih under zero. 101. ya Bukan ada 0. 100 per 101. 100 per 101. 0.9 lebih. 1000 per 1001 Masih di bawah satu. masih di bawah 1 tetapi semakin menghampiri Satu. 1. Right? 1 juta bagi 101. So we say the value of increases. It does increase, but dia bukan increase semakin besar sampailah tiada had. Di sini case-nya dia menghampiri One. 1. So we say the limit is actually 1. how did we know dia Nanti ada caranya, but here kita tengok saja nilainya. Kamu boleh imagine kan? Think logically je lah. Ah. 4 over 5, 10 over 11, 100, 1000 over 1001 kan? Sangat dekat dengan 1. 149, 1625 n square. As n increases the value of n square, dia pun semakin besar, tapi ini 5 square, 25, 10 square, 100, 1000 square. 100. Is it 1 million? Ya, 1 million. Oh, yeah. So dia pun membesar, tapi lain dengan tadi. Tadi dia membesar tapi semakin menghampiri 1. Ini membesar tanpa had. So we say it increases Infinity. to infinity lah boleh. It's actually just a term lah. Okay. So what is the limit? infinity Actually kalau dia punya konsep kan, if you tengok tadi limit kan, had kan, limit kan. Kalau guna perkataan biasa pun lah, even though that's not the, there is no dia punya definition sangat ada spesifiknya lah. Tapi kalau kamu logiknya pun, limit, had, ini meningkat tambah had. So we say the limit, 0 no no limit limit, which means we say the limit does not exist. wow Doesn't exist. Kalau dia tanya kamu limit, you have to jawab limitnya does not exist. Okay, we can write like this. Kalau kamu tulis di sini limit n square n go to infinity. In fact nanti calculus we are going to write like this. But understand that bila kita tunjuk begini kan, when we say equals to infinity, maksudnya dia no limit. Kalau kita tulis equals to infinity, maksudnya no limit. Untuk topik ni, you have to say that no limit saja.
Okay, tetapi nanti terutama bila kita lukis graf lah kan, kita selalu mau tahu bila n semakin besar, ini semakin besar infinity kan. Tapi itu untuk membantu kita lukis graf, dan bukan untuk cari limit lah. Okay, this one I just put a star here. Okay, bukan bermaksud limitnya ada, bermaksud limitnya tiada. Okay, as n increases, how about un equals to 3? Un equals to 3. Un equals to 3. Bermaksud U1 equals to UN equals to 3, which means U1 equals to 3, U2 equals to 3, U10 equals to 3 because of n, which means that as n increases, the value of UN Ya, constant. is always 3. Hai. Kalau dia sentiasa 3, what happen when n equals to infinity? Doesn't matter kan, it's still 3. So we say the limit is Constant. 3. Tak boleh bilang constant sah. Apa tu? Ada nilai di situ kan? Oh, Dia tiada n kan, dia tidak bergantung kepada n. Okay. Tetap sebutannya 3. Salah kan? Alright. Salah kan? So if you ada pattern, see. Okay, for this topic I think don't need to tak terlalu spesifik dia punya definition lah. Okay, as n goes to infinity, 2n adakah dia semakin besar? Yeah. Ya. So also go to infinity. Which means that kalau limitnya, kalau dia tanya limit, we say that limit does not Exist. exist. Okay. N plus 1 what? Limit. masih semakin besar juga kan? Ya. So still infinity lah. Okay. Mungkin macam bukan infinity plus 1 bukan tu infinity kan? Doesn't matter. Infinity ni maksudnya tanpa had kan. Nombor paling besar mau darab 2 tambah 1 masih lagi. Bukan nombor paling besar, sorry. Dia punya konsep lah. Even if you take n minus 100, mula-mulanya dia semakin kecil kan? Bukan. Negatif. Wah, mulanya dia negatif 99 kecil, tapi dia masih juga semakin besar. Bukan infinity. In fact, if you put n minus 1 million pun sama juga. Dia even though dia tolak 100 dia makin besar, sir. Dia makin besar. Sebab n semakin besar kan? Oh iya. True. So lama-lama dia akan jadi positif juga. With 100. Tapi how about Oh, dia n bilang bahwa n multiply with 0.1, negative 0.1? Ia mengecil itu kamu maksudnya apa? approaching one, approaching. Approaching no. to zero. No? N. And masih. So kalau n 1000, negative 100. Ya. So semakin, yalah, biasa semakin kecil, biasanya kita semakin kecil dia semakin hampir kosong lah. But Dia still semakin infinity. negatif lah sebenarnya. So we put negative infinity. Oh, negative. Oh, so just negatif saja. Semakin negatif. Semakin Nah, semakin negatif sebenarnya kalau kamu betul ya memang semakin mengecil kan, tapi Semakin besar jangan negatif. guna itulah nanti kamu confuse. 100 minus n? Sama. negatif, negatif. Negatif infinity. So lama-lama dia akan jadi negatif. Okay, kalau ada power n surely go to infinity, n square lagi lah. Infinity n power 4 lagi lah. Square root n Mas. masih, walaupun dia semakin lambat, dia lebih lambat Iya. kan, dia semakin Ya. dia lebih lambat membesar daripada n. Sebab kalau kamu square root 100 baru dapat 10, 1 juta baru dapat 1000, but it's still increasing kan without limit, so infinity. Tetapi kalau 1 over n, Yang kosong. yes, Zero. this one go to 0. 1 over square root n Kosong. also go to Also 0. zero. Sebab bawah semakin besar, 1 bagi bawah, so kosong. Zero. Even you have 300, atas besar, di bawah n square, lambat laun akan sangat besar di bawah. So 0. 1 over n minus 10 sama lah. 2 pun semakin besar lagi lah, dia cepat menghampiri
0. N factorial. N factorial semakin besar, so 1 over N factorial semakin kecil. Semakin zero. When will it be when one? Nanti ada sana. Macam tadi lah dulu N plus 1. In fact kalau mau you can see the pattern sudah apa? What's the difference between yang ini dengan yang ini? Dengan yang ini. So ada N di atas. Tengok kuasanya. Kan? Oh, I see. Okay, tengok di bawah. Okay, for example N square minus 10. What is the limit of N as N goes to infinity? N square minus 10. Infinity. So we say does not Does not exist. EXIST does not exist. Do not ke does not lah? Does not Singular. Does not. That's not Grammar Doesn't exist. doesn't exist. 10 over 3n minus 1 like I Zero. said. equals to 0. Equals. Limit equals lah, yang tadi atas kita guna arrow kan. Itu. Yeah. Kalau limit dia equals to 0. 3 plus 1 over n. So you can do like this. Beginilah kalau mau. Okay, this one goes to 0. Bunuh. Bukan pun. Banyak Potong. kepansiwan ini. Potong kepalanya. Tinggal 3. Alright. Tinggal N. N over n. Tinggal n. This one lebih semakin kecil. Does Yes. not Tetapi n sendiri semakin besar. Very good. So this does not exist. Okay. Okay. Warna pilih kosong. Ya. Yes. Yang belakangnya mengambil kosong, tapi yang depannya mengambil infinity. Bukan mengambil infinity, sorry. Tiada limit. Cara limit. Cara penghujungnya kan. So for example yang tadi n over n plus 1, is there easy way for us to see? Adakah dia infinity ke kosong? First thing. Satu. Dia bukan kosong, dia bukan infinity kan? See, okay. So we can do like that, or normally lah when this n and n kuasanya, what we do is divide all terms top and below by the highest degree of n. So atas bahagi n, bawah bahagi N. n. Kita tahu bila if we have something like this, it's easy to see. When we have something like this, it's easy to see. So kita mau tukar setiap termnya. So di atas itu n divide by n, you get out 1. Bukan equal lah, sorry. 1 1 over n over n juga 1 1 plus 1 over n. Setiap term kamu bahagi. Ini bagi n, ini bagi n, ini bagi n. Of course macam menyebabkan dia lagi complicated kan. Of course, but only in this case where we want to find the limit. Dalam bentuk ini it becomes much easier because now this goes to 0. So atas 1, di bawahnya 1, so the answer is 1. Okay. So of course since now you have calculator, kamu tahu sudah kan, very easy to check. Masukkan formula, kamu masukkan nilai besar. See the value that actually goes. Yang kedua, what do you think the answer will be? 1 juga, sebab di atas n, di bawah pun n. Macam? Bagi. Okay. Or if you can use calculator. No lah, kalau kita tak guna cara, what do you think the answer will be? 2n minus 10 over n plus 3. Do you think it's also 1? Sedang kuasanya n dengan n. Or you can use calculator. Maybe you can try calculator. Okay, never mind. You try calculator. You need to know how to. Masukkan formula dan calculator. Put in big values. Jap. Nah, guna alpha itu. So that you know sometimes kamu tak pernah tengok bentuknya, you can try a bit. Alpha x itu. Calculate, masukkan nilai x. Alpha X. Alpha x. So A ka alpha. You know that sudah. N tu pergi alpha X sir. Nak masukkan form. Ya.
Maksudnya masukkan 2x minus 10 over x plus 3 lah. Kalau kita kamu tiada n kan. Alif apa ni? Begini sir. Ya, oke, masukkan. Be careful of your calculator bila perlu bracket, bila tak perlu bracket. You must know calculator N kamu. itu sebagai X. Boleh juga. Saya belum mengenali kalkulator saya sir. Ya. Wow. 2n Tak kenal ada tak cinta. Jangan lagi kenal dari dulu. Dia masukkan nombor yang semakin besar. Okay, try 10, lepas tu 100, 1000, 1 million. See what happen to the value. Menghampiri 2. Menghampiri 2. Cepat. Cuba, coba. Cepat. Okay, try. Ya, kamu nak tak apa? Menghampiri Semakin besar, satu, lebih sir. besar dari 2. Kurang dari 2. Maksudnya formula kamu masuk salah. Kurang dari 2 sir. Menghampiri 2 aja. Be careful if your calculator guna yang ini, kamu tekan begini, Dapat begini, Mit. dia akan bahagi baru dia tambah. Buat tu kan itu. Guna bracket lah. Iya. Kena letak bracket. Kalau kamu guna coil, kamu guna bahagi bukan guna bracket juga. Apa gua kau tekan Oke. dia, Mit? Calculate lah. Equal. Calculate. Calculate kita mau masukkan nilai x. Masukkan 10, 1000, Kejap, sir. 1.000.000, Samanya ganti nilai Masalah X betul tuh. kalau mau Kan kalau kita mau tak 100. 2000 dengan 1000 lah. 1.000.000. Ya itu kan dari 1000 kan dia infinity. Sama aja ni, sir. Apa nilainya? Sama dengan saya masukkan sih. Aku masih berharap maksudnya makin tinggi kan, tapi dia tidak akan To use a calculator. Dia tidak sampai 2. Tapi paling dia akan 1,98, 1,98, Equal. 1,98. Iya, lupa Oke. Jadi plus. dia menghampiri apa? 2. 2. You can get 1.9, 1.9999 kan? Dia aku masukkan nilai apa lagi? 1,000. 800, 8,000. Dapat begini. Menghampiri 2 Oke, sir. why? Kau tengok Madar. Aku tambah banyak. Si Manda. Aku jangan sama si Madar. Kenapa 2 nih? Tengok. Tak akan Saya letak kurungan nggak dia? Kalau letak nilai sama dengan berapa? X sama dengan 1. 1000 kan dapat berapa? Satu terlalu kecil lah, Bang. Iya. Mulalah dengan 100. Infinity, Bang. Mulai 1 dengan 1. Kenapa tak boleh mula dari Me- satu, sir? We want to see what happen bila n semakin besar ke infinity. Dari bila dia kecil banyak perubahannya, nanti kamu tahu apa lah, Bang. Okay, 1.99. Kalau kita tengok logika kenapa dia 2. Is 2n. Yes. Yang penting ialah sebenarnya 2n dan n-nya. Tinggal 2 sir. Ya, 10 dengan 3 semakin kecil. So it's like 2 juta bagi 1 juta. 2 juta tolak 10 tambah bagi 1 juta tambah 3 decimeter lah. Timbang 2 apa? Oke. Tak faham. Tapi kita buat cara tadi. Kan kita divide n semua ni. Alright. So kalau kita Oh, ini guna jadi 2, ini jadi 10 over n, 3 over n. Jadi makin kecil kan? Haa. Jadi tinggal 2 lah. Wah. Mhm. Ya. So apa bentuknya? Ah, 1, 2 2 minus 10 over n. Iya. Pecahan. 1 1 minus 3 over 3 n. over n equals 2. Jadi yang 2 tuh 0,00. Kosong, iya bahkan. Tapi logik lah, kuasa tertinggi dia 2n, yang di bawah pun n memang 2 lah. Wow. Kuasa yang belakang akan semakin kecil. By highest degree. Yang bawah tu, kamu rasa apa jawabannya? Bawah tu sir, saya rasa kena dikira terlebih dahulu. Nak kira kah? Apa jawab Ustaz? Dia akan ini over n sendiri, ini over n sendiri kah? Okey, masalahnya dia bukan n. N square. Dia Ya, n n square. square. Bagus. So first step, expand dulu. Ah. 2n, we take 2n. Di bawah n square minus 1 kan? 1. So 5n square minus 5. Alright. Barulah kamu bahagi apa? N square. N square, alright, very good. So what do we get for each term? 3 plus 1 per n 6 per n. 5 6 Mhm. 5
Mau kau kenapa kita bagi yang paling besar kan? Sebab kalau kita bagi n saja, n square itu kan jadi n. Iya, masuk. Susah kan? Saya tengok. Tadi masuk ya ada kan. So 5 minus 5 over 3/5. yang mana? Bagi darah keluar. Bagi n square. One square. Ya. 3/5 saya boleh kan gitu. Yes. Logik kah? Sebab atas paling besar 3n square bawah 5n square. Yalah, dia yang menentukan lah. Sebab n akan lebih kecil daripada n square. Dia punya gila. Jadi 3/5. Yeah. So this one goes to 0, this one also goes to 0. Okay, the answer is 3 over 5. Okay. 3 over 5. Next. Yeah, next. If you just look at it, what do you think the answer will be? N over n square? Minus 3. 1 over 1. 1 over Okay, we try that method. Divide by N square. n square. square. 1. So atas bukan 1. Nope. Tidak 1. Atas n over n square. 1 over 1 over n. n. 1 over n minus 1 Oh iya. 3 over n square. 1 over n. 1 Zero. over n 2 over n square 0. Kosong. 0 divided by 1. Kosong. does not exist. 0 exists. 0 exists, has 0 exists. 0 exists. Exist. Kalau 0 Kalau satu Bukan baik dia kosong baru imaginary number kah sir? bukan imaginary. Kalau Duit di dompetmu ada hadnya nggak? Ada. Kosong. Dia not imaginary itu memang hadnya. itu mau diukur, kosong mau diukur, maka ada nilai. Kecuali kamu cakap hutang tak terhingga. Hutang boleh tak terhingga kan? Tidak. Dompet saya ada negatif 5. Kosong is a real hard. Kosong is a real hard. It's a real hard. But yang ini, if you look at it, it makes sense because atas adalah n, bawah adalah n square. Iya pula betul. In fact, you should check it first. Rasanya kosong. Then only you do. Okay. Yang last itu kamu rasa sepatutnya apa? N square per n. Satu. satu. N square per n. Atas 1.000.000 square, bawah 1.000.000. Makin satu bahagi. Bukan 1.000.000 square bagi 1.000.000 bukan. Makin Sejuta. 1.000.000. Makin besar. Iya. Does not exist. I think lah. You try lah. Just Kan square bagi x itu rasanya infinity itu. You confirm by dividing by n square. N square oke ini 1. 1 over N square 1. Bagi n square. dulu bagi n. One. Tambah 3 n square. Mana? 1 kan? Yang dibuat by n 1. itu 1 lah kan. But be careful. Ya, satu baik kosong. Bawahnya kosong, yes. 1 divided by 0. So does not exist. ini yang baru Net imaginary area. number kah sir? Does not exist bukan imaginary number. Imaginary number is actually a real is pekatan itu. Does not. Imaginary macam kita bayangkan number itu kan. Sebenarnya imaginary number ada. Dia memang ada. Bukan Tapi imaginary. tiada. But we not use it. Itu memang ada. tapi We ada. use it. We use it tapi dia tak nampak. Nampak. It's a very bad name lah mereka buat imaginary. Why they put imaginary like kita bikinkan Oh, banyak beza. Kosong bagi satu bagi kosong. Itu kosong. Satu. kosong Tiada. darah duit mau bagi dengan se. Okay. Dengan tiada. Yang ini tiada orang mau dibagi. Jadi Bagi tiada bagi. orang mau dibagi. Kita tiada kacang kita bagi kepada satu orang. Satu bagi kosong? Tiada yang mau dibagi. Tiada yang mau dibagi se. Ada Jadi benda tu. Kamu ada satu kacang. Satu. Kamu mau bagi setiap orang kosong kacang. Kamu bagilah. Kamu kosong, kamu kosong, kamu Ya itu kosong. kamu ada, kosong, masih kamu. ada yang dibagi kan. Ada Nah, dibagi. kamu bagilah. Kamu Bagi ambil kosong. kacang kamu. Orang pertama kamu bagi kosong, orang kedua. Sampai kamu mati kamu Bagi mula darah habis. oksigen se. Sampai mati kamu mula habis. Kayak itu yang kita cakap ini sebenarnya bagi infinity. Darah kecil. Kalau logiknya lah, of course calculus kita ada apa. Satu kita bagi sama. Tapi yang ini kita Tiada. the proper apa ialah limit of
Kamu tetap marah gara-gara Eh? lelaki. Apanya? Cikgu Ardi. Oh, limit of 1 over n when n goes to 0. Tapi untuk topik ini kita belum tengok limit ini ya. Nanti di kalkulasi kita akan belajar. Sebab 1 bagi 0.1, 1 bagi 0.01, 1 bagi 0.00001 semakin besar. 10, 100 ringgit. Oke. Oh, okay. Oke, tapi sudah tentu dalam dua case ini, you just compare the degree, kamu tahu sudah adakah kosong ataupun decimal axis. Oke, kuasa pula Sn goes to infinity kalau 2 power n, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 semakin infinity. Besar. Tapi 1 over 2 power n, 0.5 power n. Kalau kamu tak pasti baru guna calculator. Ayo kejap. N 0.5 0.5 power n. Besar. kosong. 0.5 darab 0.5 darab 0.5 darab 0.5 dia semakin Bagi dok, mengambil Setiap kosong. kali kamu Makin separuh dia. makin separuh Makin semakin Kecil. kecil. In fact this should go to a 0. Okay, if you use calculator berhati-hati ya. Contohnya kamu count 0.5 power 10. Jangan terlupa tengok apa jawapan? Jangan terlupa tengok 6.76 besar. Jangan terlupa tengok ini. Iya, ke depan. Ini means 0.000. Ya, Kalau kamu letak 100 dia akan 0.006. lagi katalah negatif berapa. So itu sih. Tengok eksponennya. Iya. Oke. Logik kan? Sebab yang kita darab itu setengah. Kita kalau kita darab setengah semakin kecil. Oke. 1.1 power n 0.9 power n. Sama ataupun berbeza? Makin besar. 1.1 darab 1.1 semakin besar lah walaupun besar dengan perlahan. Ya. 0.9 times 0.9 times 0.9 times 0.9 Lebih kecil tapi dia lebih laju daripada 0.5. perlahan. Lebih pelan. Nah, iyalah perlahan. Okay. Prank. Prank lagi. Makin kecil lah. Makin kecil. Ya. Which means the difference is macam hampir saja 1.1 dengan 0.9. Sebab bila dia ngam-ngam 1, apa terjadi? 1 lah kan. Ya. Ya. Kalau 1 dia tak berubah kan. 1000 kali wan. 1 nanti tak berubah kan. Which is, kan. Kalau tambah sedikit macam percentage lah, selalu kamu kira percentage kan. Kalau ada percentage meningkat lah. Okay, how about negative? Mana ni? Mengecil membesar. Negative 2, 4, negative 8, 16. Iya, mengecil besar, mengecil. Again, what do you mean by mengecil? Positif. What do you mean by mengecil? Negatifnya Bawah. Dia sama. menjadi negatif yang besar. Dia nanti menjadi negatif besar. In fact, we don't really say it Jadi mengecil. negatif besar dan positif besar. So, Tidak akan positif. untuk menengok semua ini. No need. Negatif positif. Tidak. No. In fact, kamu guna ini untuk melukis graf nanti. Ha. Okay. Dia semakin positif dan negatif kan, walaupun berulang-ulang. Okay. Kita tak cakap mengecil. So negatif 0.3 n pun sama lah kan. Negatif positif. Dia pun negatif positif kan. Baik. So pun negatif positif infinity. Kosong. No. The problem is 0.3. Kosong. 0.3 power n dia akan semakin nilainya, magnitude-nya memang semakin kecil. Kecil. Kenapa ni? So does not matter dia positif, negatif, dia masih lagi semakin Kecil. kecil, which means we just put 0. Prankster pula balas prank. Bila kita selalu tengok sesuatu kuasa M, AM. Sudah jawapannya sini. Ini Geometrik lah, progression kan. So bermaksud kamu tengok contoh tadi, bilakah dia akan semakin membesar? Bilakah dia tiada limit? Bilakah dia ada limit kosong dan bilakah dia tiada limit? kalau dia di atas. Kalau di 0.5, 0.9, negatif boleh tapi dia masih 0.3, Di bawah 1. which means smaller than 1. Tetapi untuk case negatif,
So maksudnya negatif 0.7 yes lah kan? Negatif 0.3 yes lah. Maksudnya kamu tengok ini saja kan magnitude-nya, tanpa tengok tanda. Magnitude? Have you learned this magnitude? Magnitude Ya, betul. guna tanda apa? Magnitude itu yang Tak modulus. Ya, bagus, modulus. Modulus is actually magnitude. Nampak tak? Orang say, oh ya, modulus ialah dia tukar negatif kepada positif. Ialah one way of seeing it lah. But actually what it's doing is 0 to 3 magnitude-nya 3, 0 to negative 3 magnitude-nya 3. Jauh ni. Okay, that's actually what this means. Okay. So kalau dia kurang dari 1, of course another way to write it is R smaller than 1, bigger than negative 1. Sama lah. It's a more convex way of writing it. So kalau A nya begini, limitnya kosong. On the other hand, kalau A lebih besar 1, even if it is 1.001 pun, it will slowly so that means we write for this topic we're going to write does not exist. Why does it exist? Oh ya, tak boleh infinity bahkan tu. In fact ada topik pun kalau dia minta limit memang kita tulis does not exist. Tak wujud. Okay, so 3 power n limit as n goes to infinity ya itu does not exist. Sebab dia 3, makin dia 4 pun memang semakin besar. mana lagi? 2/3. 2/3 Kosong. dia n minus 1 doesn't really matter lah kan. Hanya itu. Masih lagi goes to 0. So kalau pecahan kosong lah. 5/4. So 5/4 pun kosong lah. Hah? Bukan. Saya besar di atas. Okay, 5/4 kalau pecahan dia lebih besar dari 1. So does not exist. Jadi thank Bangun bah sudah kamu. Tadi jam 9 boleh. Sekarang dapat sudah. Warm up sudah. Kak Farah bangkit dari mana? Okay. Ada example sometimes kalau bentuk yang tak pernah kamu lihat, sometimes you can just use calculator put in some values lah. Sebab n square semakin besar, Iya. 3 power n pun semakin besar. Yep. Tapi yang Tapi 3n lagi cepat lagi membesar. Yes, very good. Even though pada awalnya mungkin you say n square lagi, ya kan? Kalau awalnya kalau 4 square 3 power 4 pun lebih besar sudah. Ini macam tu kan? Okay. But doesn't matter, kamu jangan tengok yang kecil-kecil. Kamu bayangkan besar, n power 100, 3 power 100. Kalau kalkulator kamu dapat kira lah. Bukan. 100 square over 3. Macam. ini 100 kali. Tapi coba kamu kira. 100 kali didapatkan. Iya, Ini 3 kali 2 dapat 100. tapi 100. Itu 100. Di Jangan terlalu besar lah. 100 macam boleh lah. I think 100 boleh. 100 100 square divided by 3 power 100. macam 100 Kalau square. calculator sampai 10 power 99 kan. divided by 3. The answer is 0. No, not 0 sir. Zero. Yalah, tapi negatif Oh iya, 10 power negative 44. dia akan 0 Nanti masuk. kosong. Alright, limit of n goes to infinity. Ya Dia kejut aku. Kalau turunan. Sumpah. Tergantung buat turunan bawah, buat turunan baru terus. Yeah. Okay, next 3. N goes to infinity for 3. Jadi infinity lah kan? 3. 3 yeah. Ya, 3. Oh, Now this one is an interesting one. What do you think the answer should be? Turun naik. Yes. It's actually negative 1 Modulus tadi followed by 1 modulus Satu 1 juga kan. ya. Jawabannya 1. Then it go to negative 1. Dan 1. It go back to 1. One. Negative 1. One. 1. One. Negative 1. Positif 1. negatif 1. Positif, negatif, No. 1. If you think lah what the limit itu. Kalau dari yang pemahaman yang just surface lah, kamu rasa tadi kita define limit, kamu rasa
Walaupun perkataan menghampiri pun tak tepatkan macam ini kan. Dia bukan menghampiri 3, dia memang 3 kan. Tapi kalau ini, kalau kita cakap lah, adakah ini menghampiri apa-apa? Kalau kamu begini, adakah dia menghampiri? Ya, up and Tidak. down. Which means we say it does not exist. Wow. Sekejap begini, sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begini. Maybe in calculus you learn more actually. Tapi mungkin kamu cakap yang tadi pun, yang negatif 0.3, Negatif. kenapa pula kosong? Sebab dia satu term. Dia negatif 0.3, lepas tu 0.09, lepas tu negatif 0. Berapa kosong? 027 kan? Lainnya tidak tetap. Walaupun dia positif negatif, Tapi dia nilainya ada semakin menghampiri 0. zero. Ah, yes. Yang ini tidak ada positif negatif, ada positif negatif 1. Okay. Last part for Convergent division. Banyak kita belajar. ada lagi. Ini asasnya saja. Okay. Sini diterangkan itu. So we say this to be Nah ini termnya penting ah. Kalau Convergent. letak term salah, siapa mau salah. A sequence is said to be convergent. If you used to be M word, dia menumpu Ya. dan mencapah. Okay, but use the English word lah. Use that you can understand it. Convergent menumpu. Yang ada nilai convergent kan? Maksudnya dia semakin, kalau kita faham menumpu ni semakin Satu. dekat dengan satu nilai. Satu Ke nilai apakah? kita cari. Bermaksud limit kosong lah kan? No. Kalau limit 3 pun boleh, limit 6 pun boleh. Dia menghampiri satu nilai, that nilai doesn't matter, which means all we need to make sure is that the limit One. exists. One. Doesn't matter what value. I see. Kalau limitnya exist, kita set dia convergent. Manakala Dan kalau dia does not exist, ingatlah does not exist termasuk yang kamu rasa dia pergi infinity. Dia infinity maksudnya does not exist. Dia tak tahu dia di mana. Dia tiada limits. Oh. Okay? The limit just need to exist. It does not matter what the value is. Tak perlu zero. Dia negatif 1000 pun boleh, 1,000,000 pun boleh. Okay, so if you write equals to infinity pun, ingat actually it means that it still does not exist. Okay. It means, okay, this one 2/1, 3/2, 4/3, 5/4. So of course the first step, you need the formula UN 2, 3, 4, 5. Di atas 2, 3, 4, 5 UN plus and N plus one. Plus plus 1 1 over 1, 2, 3, 4 N. and determine each of the following sequence are convergent and divergent. For those that are convergent, find their limit. Actually this question dia memang akan tanya begini, walaupun kita fikirkan, bukan kita tengok limit baru tahu dia convergent dan divergent kan? Ya, biasa. So doesn't matter when you write also pun boleh. Memang kita cari limit dulu. Limit n goes to infinity of un, which is the limit of n plus 1 over n. Kalau mau terus pun boleh lah, but in this case just do some working. Ya, ini apa cara paling senang? Atas n, bawah n, Bagi N. bagi n, so 1 plus 1 over n over One. N. One. One. Jadi 001. One. 1. Habis. Tapi kalau bikin calculator saya macam dalam hampir itu Yang HP apa? 2. Really? Anda lah. Kalau mungkin kamu guna nilai yang terlalu kecil. Iya, sir. Oke, habiskan soalannya. Betul. Nah, oke, good. Kalau begini kosongnya makanya. Yes. Bagi tahu Make the kan? conclusion. So, just say convergent pun boleh lah. At least kamu buat dia convergent. Dia mau limit kah? Oke lah, just say limit. Ini kita yang belajar. Kan yang kita belajar ini kita belajar. Ya. This one. Jadi hati. Kita buat tadi. Ya, macam mana kalau dia tak dibuat partial fraction tu dia akan jadi divergent. Sebab itu kena buat partial fraction. Yang kompleks kan. Ya.
Limit is Partial fraction. 1. I don't think this is called partial fraction. Enggak, bukan Anu, ada sir. satu persamaan lain Ya. dia bagi yang division, tapi kita kena tukar pergi Partial lain fraction. supaya jadi Anu solution. dia pecahan kompleks. Jadi kita mesti tukar dia pergi partial fraction dulu. Supaya Kalau tidak selepas tuh itu? dia akan jadi division. Iya, Ya, maksudnya itu pada asalnya adalah diwujudkan. Jadi kita cari cara untuk dia jadikan. Oh, okay. Understand what you mean. Pada asalnya dia jadi betul lah diwujud tuh. Iya, with comma. Partial fraction kan contohnya begini lah. You talking about this one. Oh, dia kan tak dapat. Minus 1 over n plus 1. Begini. Yeah. This is actually n over n plus 1. Yeah. Kan? Yeah, like that, sir. Okay, you can do that. Yalah, of course this one goes to 0, this one goes to 0 lah. Iya, sebab itu kita mesti tukar dia pergi partial fraction supaya jawaban sigma kami itu ndak divergent. I don't think that's the reason. Enggak. Dia sebabnya kenapa kita pecah begitu. Because if you just want to say divergent, convergent, you look at this one kita nampak sudah sebab atasnya n, di bawahnya n square. Iya. Kan? Ini komuni pertama. Maksud saya kalau dia mau divergent, convergent, tak perlu kita buat begini. Yang ini ada sebabnya sebenarnya. Sebab dia boleh minus. Okay, so di bawah sekejap formulanya 1.5 1.5 square, 1.53, 1.54 1.5n. Good. Bukan n minus 1 dah kalau GP. Huh? GP bukan n minus 1 lah. Iya. Geometrik kan? Apa sir? Also, what pencil? N Dia minus 1 dapat kan? What pencil? Zero. Kenapa Dan n? ini Yalah, dalam case ini di mana A nya equal to So, dia R, bagi- A nya sama dengan R. This is also R, this is also A. In fact, it's actually 1.5 power n minus 1 which is 1.5. Now, of course, for this case kamu nampak sudah power 1, buatlah cara begini ni. So, this case, limit un as n goes to infinity, which is limit of 1.5 to the power n goes to infinity. This is what I mean lah. Kalau kamu mau sebagai catatan, you want to write equals to infinity and then bracket does not exist. Untuk rujukan kamu boleh ya. But the final answer is still divergent. And then the limit, no, actually that's not because you see the question pun kan. For those that are convergent, find the limit. Memang tak perlu jawab. Jadi maksud kita kena kalau tulis limit untuk infinity kita kena tulis infinity punya simbol. Actually kalau mau, in this case kamu tak tulis pun tak apa. masuk kan itu. I'm just saying that kalau kamu mau just for the reference. Actually yang penting dia does not exist. Kita kena tulis does not exist. Yes. Yeah, it's supposed to be there. Oke, baru kita masuk sigma. Itu baru. Welcome. Welcome to the sigma. What is the difference between a series and sequence and a series? This Guna is series. adding for all the All the terms. Yang sequence dia semua term saja kan kita list down. Okay. Each term. Each term. Okay, so this ada yang menyebutkan all. symbol simply means sum or the u r. Actually what we want is dia begini. Apa yang kita mau sebenarnya u1. U2. Kalau dia sequence dia u1, u2, u3 dot sampai akhirnya un lah kan. Okay. So u1, u2, u3 dot plus un. See, that's what we want. Tetapi di sini n-nya maksudnya adalah macam kita cakap lah. Yalah, when we write un punya formula kan bla bla bla, n itu merujuk kepada 1 2 3 4 5 6 kan. Tapi sebab n ini Kita tahu penghujungnya. merujuk kepada penghujungnya, The last. which means here kita sudah guna n. So di dalam kita tak boleh guna n lagi. Nanti terkeliru. So gunalah
huruf lain itu kita guna R. Ya. Oke. Oke, Paham? itu dia. Nanti pula kita ganti jadi 1 kalau Maksudnya kalau N adalah 10, A-nya gerak dari 1 ke 10 lah. Kalau N-nya 20, A-nya gerak dari 1 ke 20. 20. Nah, okay. In fact, we have done this similar to this with a SN kan. Maksudnya yang N Dulu atas kita guna tu SN kan? ini SN has the same meaning. GP kita selalu guna SN kan. Summon. Apa? Summation. Summation sama. Okay. In series, UN represent Term. bukan saja term yang general. In fact, it always sebab UN bah The represent the value. last term. Last term. Mana kena general term you are. Okay. Which means your R will take the value from 1 to 2 to 3 all the way dot to N. Dan selanjutnya. Okay. So contohnya summation of UR from R equals to 1 to U to 5. Actually it means from R equals to 1 to R equals to 5 lah. Tapi kita tak tulis R balik di atas. Mana alu? So U1, U2, U3, U4, U5. Oh, so dia ada di R-nya from 1 to 5. Can we start from not equals to 1? Actually yes. If you want to start from 3, start from 3. U3, U4, U5, U6, U7. Okay, next one 2N no. Macam darab 2 kan? Darab 2. So U1, lepas tu U U2 darab 2. 2U 2U Iya. ataupun U2. Lepas tu U4. Yoto, mula dari Yoto. No sir, 2 Jangan U. risau. Remember this is just representing the last term. Yang menentukan apa yang kita tulis itu masih lagi U ini. It's just UR. Sengaja. So U1 masih lagi U1 U2. But The last the last term is U. U2 N. Oh, Okay, UN plus 1. Sorry. UR from R equals to N plus 1. Okay. So U N plus Plus one. A plus U N plus 2 to plus dot all the way to U 2N. to N. Okay. Itu dengan U lah. So if ada number, so first one sum of R from R equals to 1 to 5. R saja. Which means when R equals to 1 lah. 2 1 plus. plus. Yeah, I know. Sama kan? So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Okay. Square. So 1 square, 2 square, starting from 4. 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square. 8 square. Okay. Gitu sih. Ya ini dia punya last. Yang atas itu lastnya. Last punya R. Jadi ini 2 Start with a 2, plus Kak Farah plus. then a 3, plus Tengok kosong gitu. 4. Kalau banyak plus dot dot dot, what's the last term? 11. Yeah, 11. Oh, so terus. Oh,
or 1 plus 1 to or Tuh. to So yang ni macam dah makan kita buat terus. Terus? Yang Terus, ah? Apa masuk ke terus? Kita terus calculate ya. Bukan we're not calculating the value. We writing. We want the pattern only. Tiada soalan juga yang disuruh kamu kira value begini. Dia akan suruh kamu cari formulanya, formula sumnya. Belum. Ada juga disuruh cari. Tapi Okay. dibagi. This one, iya banyaknya. One, Kembangkan. Over. oh, if you want to write 3, kalau saya buat akan begini, lagi senang. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, right? Kan? A ialah 1, 2, 3, A plus 1, 2, 3, 4. Okay, nanti kita ulang. Iya. Then enough lah, 3 term enough plus dot plus the last one Plus dot 20, 21, 22. Plus 2. Karena because normally actually sebenarnya yang disuruh kamu buat ialah terbalik. Bukan bagi formula suruh kamu kira. Tidak sir. Mana tahu. Kalau dia mau kira nilainya lah. Sigma. Normally won't be so simple lah. That's one. Okay. So this one just as a practice using the sum. Belum ada formula. So we're gonna Okay, writing series. Okay. So what are we going to write this? Kita perlu apa? When we think about it, how many things we need? do formula. We need the formula UR, and we need the N lah. If you use the standard I equals to 1 lah, normally standardnya I equals to 1 lah. Ini senang sikit. You want to use I equals or something else, boleh, tapi kita kena manipulate sikit. So first of all, find the U R lah, 3n. okay, which is same like just now lah. Okay, hanya aku jangan guna N lah, guna A gitu. 3R minus 2. So 1 plus 4 plus 7 plus plus 16 equals to, so sum of n di atas 3R minus 2. Kembali dulu. So we starting with R equals to 1. Apakah nama di atas? Okay, in this case kita tahu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So supposed to be 6 lah. Okay, or you check lah, 3 times 6 minus 2 you get back 16. Ini boleh sebab kita nampak ada 6 term. Tapi kalau tiada term, cari R. macam di bawah, Cari R. Cari N ke cari A? Tapi kita masuk dalam rumus. Yalah, cari A di mana dia dapat yang terhujung, maksudnya N lah. Yang mana? Same thing. Cari R Okay, biasa. UR sama dengan you can use GP, you can use 1 to 4, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2. 2 power 2n R minus R 1. minus 1. 2n. 2n saja. So we need the N, Jadi and this is U N. 2n. So UN equals to 1024. So 2 power N minus 1 equals to 1024. So kena cari N lah. 1024 2 power berapa? 32. 2 power 5 32. 2 power 6 64. 2 power 32. Power 5. 2 power Lama 32 je. besarnya juga. Too big lah. I'm sorry, my 32 bad. is 5 6 7 8. 2 power 10. Ya. Yalah, 2 power 10. N equals to 11. So sum 2R minus 1
from A equals to 1 to 11. Alright. Okay, last habiskan ni. Pasti. Okay, kita. Oh. One, three, five. Two Two N. N. 2N. 2R. Two. Ya. Untuk Boleh boleh. kedua. Minus 1. Ya, sir. 357. 357. 2R. 2R minus Plus 2R plus 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 1. 1, ya. 2N. UN 31 per 33. Ya. So 2N minus 1 2N plus 1 anak kena selesaikan. 1-1. 2N. This is 1 is it? Enggak, 2N minus 1 equals 31, begitu kah, sir? Atau Ya, enggak? Boleh kah? Tidak boleh. Does it always work? Saya takut saja if this is the pecahan paling kecil okay lah. Darat silang sir. Yeah. Sepatutnya darah silang lah, but even though in this case betul lah. It's actually 15 kan? Let me Tapi try. macam tak nama. 16. Kejap, sir. Apa-apa saja cara. If you break it apart, yalah dalam case ini work, but if the fraction is not the smaller, sometimes So, kena guna darah silang. 2N. 2N tolak 1 per 2N tambah 1. Ya. Kita Bukan cari N 2R. kan? 2ON. Okay, N, sir. N. Hmm. I think it's 16 lah. Okay. So sum of 2R minus 1, 2R plus 1 from 1R equals to 1 to 16. Okay, that's all. Subhanallah.